Aslama, marhaba bikoum dans cette nouvelle vidéo. Donc, اليوم باش نعملوا les solutions des équations différentielles اللي عملناها مع بعضنا قبل en fait concernant le dipôle LC. Donc, عملنا les différentes équations différentielles donc en I de t, UC de t, UL de t et en Q de t. واليوم باش نحاولوا نطلعوا les solutions de ces différentes équations différentielles. Donc, نتبعوا مع بعضنا jusqu'à la fin de la vidéo باش نفهموا tout ce qu'il faut sur la partie solution. Ok, très bien. Donc, on commence du coup par la solution de l'équation différentielle en UC de t. Donc, شفنا مع بعضنا l'équation différentielle en UC. تكتب d carré de UC par rapport au temps plus oméga 0 carré UC égale à 0. Avec oméga 0, قلنا هي la pulsation propre نتاع circuit LC اللي هي oméga 0 égale 1 sur racine de LC. Ok? Très bien. Donc, comme d'habitude, مش مطلوب منكم انكم تعملوا résolution des équations différentielles. Ok, normalement فما une méthode pour résoudre cette équation différentielle, mais المطلوب منكم juste انه نعطيوكم نحن السوليوشن وانتم تفيريفيو اللي هي السوليوشن هذيك معناها elle vérifie bien l'équation différentielle. Ok, donc là باش نعطيكم solution. Donc la solution de cette équation s'écrit donc UC de t. Donc UC de t هي UC max fois sinus oméga 0t plus phi. Bien sûr, la solution d'une équation différentielle, c'est une fonction. Puisque l'équation différentielle, l'inconnu متاعها هو UC, la tension aux bornes du condensateur. Donc, solution اللي باش تطلع هي التنسيون تاع الكوندنساتور. باش تعطيني l'expression de la tension du condensateur en fonction du temps. ولهنا solution اللي لقيناها c'est une fonction sinusoïdale. Ok, donc شفنا مع بعضنا في الكور اللي عملته sur le signal sinusoïdal قلنا انه un signal sinusoïdal il s'écrit sous la forme de quelque chose A اللي هي الvaleur maximale نتاع signal multiplié par sinus voilà quelque chose oméga t plus phi. لهنا الاوميجا هو اوميجا 0 والفي هي الفي هذه. اوكي, دونك قلنا الفالور هذيا الفالور ماكسيمال لهنا سميناها يو سي ماكس اللي هي لا تونسيون ماكسيمال au bord du condensateur. Oméga 0 نسميوها la pulsation propre. Donc نحطوا 0 لهنا. Donc oméga بصفة عامة نقولوا c'est la pulsation. كي نزيدوا un petit 0 لهنا معناها نقولوا la pulsation propre. Propre معناها الخاصة بك الحاجة ذيك لهنا. c'est la pulsation propre du dipôle LC. معناها هي la pulsation بتاع الديبول LC. والفي لهنا c'est ce qu'on appelle la phase initiale qui est mesurée en radians. C'est un angle en gros. إذا كان تحبوا تفهموا أكثر على ces différentes grandeurs, surtout la phase initiale, la pulsation والماكسيموم زاد هذه la valeur maximale, ننصحكم ترجعوا تشوفوا الفيديو اللي عملتها على السينيال سينوزويدال. دونك تفسر très bien اش معناها phase initiale, اش معناها pulsation et ainsi de suite. Ok, voilà. Donc là المطلوب منكم أول question نجم نسألها لكم vérifier اللي هذه c'est une solution. Donc شنو نعملوا كما العادة pour vérifier اللي هذه c'est une solution. ما عليك نمشي للإيكواسيون ديفيرونسيال لهنا ونعوض في اليو سي لنا ونعوض في اليو سي لنا ولازمني كي نحسبها نلقاها ايجال ا 0. دونك الي نعملوا نبداو نحضروا في الديريفي كاري دو سي بارابور او طون. دونك اول حاجه نبداها باش نجم نعمل ديريفي كاري نبدا ديجا نحضر لا ديريفي بروميير. دونك لا ديريفي دو سي بارابور او طون. دونك puisque c'est un signal sinusoïdal, la dérivée, donc là UC max c'est une constante, donc ما نمسهاش نكتبها كما هي. voilà la dérivée de UC, donc ما نمسش constante كما تعرفوا en fait une constante multipliée par une fonction f de t. الديريفي نتاعها هي a ما نمسهاش ونحطها في الديريفي de f de t. ok, donc là UC max c'est une constante multipliée par une fonction qui dépend du temps. Donc UC max ما نمسهاش خليها لهنا. توا pour dériver sinus de oméga 0 t plus phi شنو نعملو؟ Eh bien, c'est de la forme sinus de AT plus B. وهذا هي في المات الديريفي نتاعها هي شنو نعملو؟ نخرجوا ال A اللي هي multipliée par T ومن بعد sinus نعوضوها بكوسينوس خاطر الديريفي نتاع sinus هي كوسينوس. Donc cosinus de AT plus B. Donc باش نابليكيو هذايا sur notre exemple. Donc باش نولي عندي الديريفي نتاع sinus باش نعوضو بالكوس. الأوميغا 0 اللي هو مضروب في التي لهنا يخرج لبرا لهنا. Donc يولي اوميغا 0
fois UC max اللي هي موجودة بطبيعتها السينوس ولا كوسينوس خاطر الديريفي نتاع السين هي كوس تبقى اوميغا 0 تي بلس في اوكي وهذا اونكور اون فوا شفناها مع بعضنا في الكور نتاع سينيال سينوزويدال هذاك علاش جانسيست فريمون باش ترجعوا الكور نتاع سينيال سينوزويدال خاطر voilà je vais pas développer مانيش باش نفسر برشا en fait par rapport à ces notions de dérivés et ainsi de suite parce que حكيت عليهم en détail في الكور نتاع سينيال سينوزويدال ensuite donc حضرت الديريفي بروميير اللي هي هذه الديريفي سكوند شنو نعمل دونك كالعاده الكوسينوس لهنا دونك اوميغا 0 فوا يو سي ماكس نكتبهم كيما هما لهنا دونك اوميغا 0 فوا يو سي ماكس دونك اوبليون لو كاري بور لو مومون اوميغا 0 يو سي ماكس ومن بعد الديريفي نتاع الكوسينوس هي موان سينوس دونك فوالا تولي سينوس لهنا افيك ان سيني موان دونك هذيك هي الديريفي نتاع الكوسينوس ونكتب هذيا كيما هي اوميغا 0 تي بلس في وبيان سور نخرج لوميغا 0 اللي هي لنا هذاك علاش تولي عندي اوميغا 0 او كاري دونك فوالا تولي عندي دونك ديريفي كاري دو UC par rapport au temps هي موان اوميغا 0 كاري UC max سينوس اوميغا 0 تي بلس في اور هذا الكل UC max سينوس اوميغا 0 تي بلس في هي السوليوشن نعطيها لي اون فيت اللي هي اسمها UC دو تي دونك نجم هذه الكل نعوضها UC دو تي هاي اوكي فوالا donc au final la dérivée carrée de UC par rapport au temps هي moins oméga 0 carré fois UC de t ما عليه كان نمشي نعوضها لهنا dans l'équation différentielle voilà en remplaçant dans l'équation différentielle تولي عندي هذه dérivée carrée de UC هي moins oméga 0 carré fois UC ونزيدها plus oméga 0 carré UC لهنا voilà كي نحسبها عندك moins oméga 0 carré UC ou plus oméga 0 carré UC bah c'est égal à 0 et donc حسبناها نلقاوها égal à 0 donc UC de t est bien une solution de cette équation différentielle. Donc on a vérifié et l'IHEDI c'est une solution. Très bien, donc là c'est terminé. Tawa, le problème c'est que UC de t c'est la forme générale de la solution. La forme UC de t c'est une fonction sinusoïdale avec شنو تقول لي هذه mais ما تقوليش c'est quoi UC max شنو la valeur de UC max ما تقوليش شنو la valeur de oméga 0 ou mettre les la valeur de phi. Ok, bon, l'oméga 0 à la limite, c'est pas un problème parce qu'oméga 0, on sait que c'est égal à 1 sur racine de LC. Ok, bon, dès qu'on a la valeur de l'inductance et de la capacité, c'est bon, oméga 0, il n'y a pas de problème. Et la phase initiale, est-ce que c'est égal à 0? Est-ce que c'est pi sur 4? Est-ce que pi sur 2? Est-ce que c'est pi? Je n'ai égal, ok donc هذه لازمنا نطلعوها باش نجمو نطلعوا l'expression vraiment exacte de UC de T ou UC max زاد لازمنا نطلعوها قداش la valeur maximale de la tension au banc du condensateur donc هذاك شنو باش نعملوا لهنا donc شنو باش نقولوا on suppose que l'instant T égale à 0 معناها l'instant initial اللي نبداو نحسبوا فيه الوقت correspond à l'instant de fermeture du circuit معناها كنت تفكروا شنو هو السيركوي نتاعنا en fait اللي كنا عندنا un circuit comme ça donc un générateur de FEME comme ça, ou un interrupteur à deux positions, un condensateur ici, et une bobine. Donc initialement, l'interrupteur martout l'année. Donc, le générateur MTI, il a chargé le condensateur. Ou qui m'a tarfou في الآخر بكل charge نتاع الcondensateur, la tension UC كيفاش تولي. Donc tension تبدا تطلع من الصفر حتى توصل une valeur qui est égale à E, la tension au banc du générateur. Donc في الاخر بالكل وقت اللي الكوندنساتور يكمل الشارج نتاعو لهنا التونسيون نتاعو باش تولي ايغال او ا سو مومون لا وقت اللي هو تشارج كومبليتمون باش نجي انا نشد الانتربتور ونحطو لنا اوكي اي دونك وقت اللي باش نسكر الانتربتور لهنا الكوندنساتور الفالور انيسيال نتاعو هي ايغال ا او اللي هي التونسيون ماكسيمال في الكوندنساتور دونك هذاك علاش السيركوي نتاعنا باش يكون هكا وقت اللي نحط الواحد على بوزيسيون 2 والتونسيون انيسيال اللي هي UC à t égale 0 c'est égal à E إذا كان نعتبروا l'instant t égale à 0 l'instant اللي سكرت فيه الانتربتور لهنا وقت الكوندنساتور مازال معبي كومبليتمون اوكي فوالا دونك هذاك اش قلت لهنا on suppose que l'instant t égale à 0 correspond à l'instant de fermeture du circuit donc عندنا UC à t égale à 0 égale UC max معناها la tension maximale au banc du condensateur اللي هي égale à E واضح or d'un autre côté donc d'un premier côté on a l'équation هذيا donc نعرفوا la tension du condensateur à t égale 0 هي UC max اللي هي نجمو نكتبوها E اوكي ومن ناحيه اخرى
UC à t égale à 0 c'est égal à quoi كناخذ l'équation معناها solution نتاعنا لهنا ونعوض t بالزيرو دونك نعوض لهنا UC lorsque t égale à 0 باش تعطيني UC max fois sinus oméga 0 fois t نعوضها بالزيرو دونك تعطيني oméga 0 fois 0 اللي هي 0 دونك باش تعطيني sinus de phi tout court دونك باش تولي UC de 0 هي UC max fois sinus de phi اللي هي هذه واضح donc d'un côté UC de t égale 0 égale UC max et d'un autre côté UC de t égale 0 égale UC max fois sinus phi معناها UC max هذه هي UC max fois sinus phi voilà UC max égale UC max fois sinus phi اش معناها بلغه اخرى معناها sinus phi هذيا ما عندها حتى قيمه معناها عباره c'est égal à 1 بالضبط هي comme ça باش يولي عندي 1 fois UC max هي UC max voilà sinus phi c'est égal à 1 وانا هو l'angle اللي السينوس نتاعو يعطيني 1 eh bien c'est l'angle pi sur 2 donc إذا كان sinus de phi égale à 1 معناها phi égale pi sur 2 خاطر sinus de pi sur 2 هو 1 et donc طلعنا لهنا الفي اللي هي égale à pi sur 2 ça y est وعندنا اليو سي ماكس طلعناها اللي هي égale à e donc كي نمشي نعوض dans l'équation نتاعي يو سي ماكس نعوضها ب e وفي نعوضها ب pi sur 2 donc ça me donne cette équation donc UC de T هي quoi هي E اللي هي tension maximale اللي نجم يوصل لها condensateur fois sinus oméga 0 T plus pi sur 2 ok وهذه c'est mon équation bon après زدت هذيا اللوطة علاش خاطر نعرفوا اللي عندنا فورمول في الماتيماتيك تقول لي sinus de x plus pi sur 2 هي cosinus de x معناها إذا كان عندي sinus نتاع حاجة plus pi sur 2 هي بدها الكوسينوس نتاع الحاجة هذيك فوالا sinus نتاع حاجة plus pi sur 2 هي الكوسينوس نتاع الحاجة ذيك هذاك علاش une fonction sinusoïdale ساعات نجم نلقاها avec une sinus ou avec un cosinus en fait ça revient au même خاطر من السينوس نجم نتنقل الكوسينوس avec une petite transformation voilà donc هذيا c'est la solution UC de T donc إذا كان نحاولوا نرسموها donc نحاولوا نرسموها باش نلقاوها quelque chose comme ça donc c'est une fonction sinusoïdale donc c'est une sinusoïde كيما شفنا مع بعضنا دونك وقت اللي عملنا الكور نتاع سينيال سينوزويدال جو فوز انكوراج انكم تمشوا تعاودوا تشوفوه وقت اللي تبدا دونك عندي ان سينوس ici avec une phase initiale pi sur 2 راهو السينيال نتاعي يبدا من الماكسيموم دونك من الفالور ماكسيمال اللي هي e لهنا ويبدا يمشي ويهبط اوكي معناها الكيستيون سي كوا ان فيت اسكو باش يمشي من الصفر ويطلع ومن بعد يعمل هكا ولا باش يبدا من الصفر وهو لا يهبط لنا بعد يعمل هكا ولا باش يبدا مثلا من المينيموم ويطلع ويعمل هكا نو مش باش يعمل هذا الكل باش يعمل الماكسيموم وهو هابط ويعمل هكا دونك هذا الكل شكون يعطيهولي تعطيني ان فيت سي لا فاز انيسيال هي تقول لي منين يبدا اسكو من الماكس ولا من الصفر ولا منين بالضبط اوكي دونك فوالا نوتر فونكسيون سينوزويدال elle تعمل des oscillations du coup des oscillations معناها de mouvement de va-et-vient parce que là شوفوا التونسيون تاع الكوندنساتور من الاول ايجال ا من بعد تبدا تمشي وتنقص حتى كش تولي من بعد في الاخر بالكل تولي ايجال موان او ومن بعد تبدا تعاود تطلع الفوق تولي بلس او من بعد تنقص توصل للصفر من بعد تولي موان او من بعد تطلع صفر من بعد تولي بلس او دونك تعمل دي موفمون دو va-et-vient دونك تشوفوا لنا تهبط تطلع تهبط تطلع دونك هذيك نسميوها des oscillations sinusoïdal parce que c'est une sinusoïde وبالطبيعة أي signal sinusoïdal donc عنده une période والpériode نتاعو لهنا هي ce qu'on appelle la période propre T0 اللي هي T0 c'est égal de pi sur la pulsation propre oméga 0 اللي نحنا شفناها لهنا نفكركم في حاجة شفناها مع بعضنا في الواحد donc oméga 0 هي 2 pi sur T0 اللي هي égal de pi fois la fréquence F0 du signal. F0, c'est la fréquence propre du signal. T0, c'est la période propre du dipôle LC. Ou F0 est la fréquence propre du dipôle LC. Okay, voilà, c'est très important. Donc, c'est l'équation d'une fonction. Donc, نحكي على هذه. Voilà. معناها solution تاع UC de T. Donc c'est l'équation d'une fonction de pulsation oméga 0 égale 1 sur racine de LC et de phase initiale phi 0 égale pi sur 2. Ok? Voilà, donc هذه tension UC de T. Donc je vais faire ça, donc توا l'expression de Q de T. معناها la charge
au banc du la charge du condensateur. Qui m'a en fait Q de T, Q égale C fois UC. Il y a une relation de proportionnalité bin Q ou bin UC. Donc forcément, la solution Q de T, باش تطلع لكم عندها نفس الفورم que UC, ou le courbe نتاع Q باش تكون عندها نفس الفورم que UC. OK? Donc regardez, donc on sait que Q de T égale C fois UC de T. Donc Q de T est C fois E. Donc oui, donc c'est égal à C اللي هي هذه, و l'UC de T ما طلعناها بكري هي E fois sinus oméga 0 T plus pi sur 2. هي solution اللي طلعناها بكري. Donc ça me donne quelque chose comme ça. Donc إذا كان هذه المضروب في السينوس, donc اللي هي هذه C fois E, نسميوها quoi? Donc نسميوها Q max. Pourquoi? Parce que Q de T هي C fois UC de T. Le Q max هي شكون؟ هي C fois UC max, و UC max هي E. Voilà, c'est C fois E. Donc C fois E نسميوها Q max. Donc هذه ما تنساوهاش, ديما le Q max, la charge maximale aux bornes du condensateur, c'est C fois E. Et donc l'année, toi, il y a un Q de T égale Q max fois sinus oméga 0 T plus pi sur 2. Wakao, c'est la solution. C'est très simple. Donc voilà, UC de T et Q de T ont la même forme. Leurs courbes ont la même allure. Le courbe Z متاعها, regardez, le courbe نتاع Q de T a exactement la même allure que UC de T. معناها وقت اللي هذه تكون في الماكس, هذه في الماكس, regardez. كي تكون هذه في المين, هذه في المين. كي تكون هذه في الصفر, هذه في صفر, هذه في صفر, هذه في صفر, et ainsi de suite. هذه تبدأ من الماكس وهي هابطة, هذه من الماكس وهي هابطة. كيف كيف. Vraiment, c'est exactement pareil. Là, la période معناها les oscillations, c'est T0. Là, la période نتاع l'oscillation, c'est T0. OK? Et ben, la seule différence, c'est l'amplitude. هذه l'amplitude نتاعها E, وهذه l'amplitude نتاعها C fois E. Mais ça, c'est logique, parce que هذه c'est une charge, هذه c'est une tension. Mais quand on parle de la forme de la courbe, c'est la même. وهذا الكل جاي من proportionnalité. نتعداو توا l'expression de I de T, le courant. Donc le courant, كيفاش باش نحسبوه؟ نقولوا I هي dérivée de Q par rapport au temps. وهذيك donc c'est facile. Donc باش نعملوا le Q طلعناها في la question précédente en fait là. Donc le Q de T هي هذه. باش نعملوا I, donc نقولوا هي dérivée de Q par rapport au temps. Il suffit de dériver ça. Or, pour dériver ça, شنو نعملوا؟ l'oméga 0 تخرج لهنا, ok, والسينوس الديريفي نتاعها يا اما نقولوا الديريفي نتاع السينوس هي كوسينوس ونخليو هذا الكل كما هو, ولا نقولوا اوكي ما نحبش نبدل السينوس باغ ان كوسينوس, نخرج l'oméga 0 بيان سور لهنا, نخلي السينوس كما هو ونكتب لهنا اوميغا 0 تي بلس بي سور 2, مي نزيد فوق البي سور 2 هذيك بي سور 2 اخر. هذا الكل علاش؟ باش ما نعوضش السينوس بالكوسينوس. سواء نعوض السينوس بالكوسينوس كي نديريفي, سواء نخلي السينوس ونزيد بي سور 2 لهنا. هذا الكل حكيت عليه في الكور نتاع السينيال سينوزويدال. Donc je vous encourage à aller le voir. Très bien, donc là on a I égale dérivée de Q par rapport au temps. Donc I c'est égal, donc وقت اللي je dérive باش نكون عندي Q max fois oméga 0 fois cosinus oméga 0 t plus pi sur 2. ولهنا جوست باش نعوض الكوسينوس, باش نحطو سينوس, وفي بلاصه البي سور 2 لهنا باش نزيد بي سور 2 اخرى. دونك شو بي سور 2 بلس بي سور 2 تولي لي بي. اوكي فوالا. دونك مش باش نحكي عليها اكثر من هكا. فوالا دونك لهنا كيو ماكس فوا اوميغا 0, هذا باش نسميه لو كورون اي ماكس. دونك au final I de t c'est égal I max fois sinus oméga 0 t plus pi avec I max et oméga 0 Q max. Donc maintenant c'est très important. I max égale oméga 0 fois la charge Q max. معناها نجم نكتبها زاده I max هي oméga 0 fois Q max, و Q max قلنا هي C fois E. Donc voilà, c'est une formule importante باش نستحقوها برشا مرات, وحتى في لي زيكزارسيس باش نستحقوه. دونك ما تنساوش لي I max هي oméga 0 fois Q max. لهنا الكورب نتاعها باش تطلع. Donc là puisque donc فماش relation de proportionnalité بين UC و بين I, ماناش باش نلقاوها عندها la même forme que ça. Regardez هذه par exemple هذوما الزوز يبداو من الماكس ومن بعد يهبطوا لهنا. هذه بار كونتر باش تبدا من صفر وهي هابطه اللوط. علاش؟ خاطر الفاز انيسيال نتاعها ايغال ا بي. اوكي دونك فوالا, دونك 0 تهبط ومن بعد تطلع ainsi de suite. Voilà. Toujours l'oscillation se fait avec une période propre T0.
où les valeurs oscillent entre la valeur maximale Imax ou la valeur minimale qui est moins Imax. Mais le signal, c'est toujours un signal sinusoïdal. علاش le signal من الأول يبدأ négatif parce que tout simplement le courant qui va معناه اللي باش يصنعوا الكوندنساتور من الأول كي نسكر l'interrupteur ماشي عكس le sens positif arbitraire. Et donc, le courant réel il va être considéré comme négatif. Ok? Et enfin, donc l'expression du L de T. Donc l'expression du L de T est tension aux bornes de la bobine. Donc UL de T est L fois dérivée de I par rapport au temps. Donc c'est égal L fois dérivée de I par rapport au temps. Donc هذه I de T. معلينا كان نخرجوا اوميغا 0 لهنا. Voilà. والسينوس الدريفي نتاعها ردوها cosinus. Donc je dois aller عندي L fois I max oméga 0 fois cosinus oméga 0 T plus pi. Ok? Donc là الإيماكس في حد ذاتها هي شنو؟ إيماكس قلنا قبل اللي هي كيو ماكس فوا أوميغا زيرو. دونك كان نجيو نعوضوا لهنا باش تولي عندي ال فوا كيو ماكس اللي هي سي فوا او فوا أوميغا زيرو وبطبيعتي لهنا عندي أوميغا زيرو دونك أوميغا زيرو كاري. دونك باش تولي عندي ال فوا سي فوا او اللي هي هذه أوميغا زيرو كاري هي 1 sur LC. دونك جو بو سامبليفيي LC و LC لهنا تبقى عندي كان او. دونك باش تولي عندي او فوا كوسينوس أوميغا زيرو تي plus بي. اور cosinus إذا كان ناخذ لنا x ولنا y donc cosinus de x plus y هي cosinus de x fois cosinus de y moins sinus de x fois sinus de y. ok لهنا كي نابليكيو على الكام تاعنا نحنا باش تطلع لي cosinus de اوميغا 0 t fois cosinus de pi moins sinus d'oméga 0 t fois sinus de pi. Sinus de pi هي صفر. Donc هذه كل تتنحى. شنو تبقى لي؟ cosinus de pi هي moins 1. Donc ça fait moins cosinus d'oméga 0 t. Voilà. Donc تطلع moins cosinus d'oméga 0 t. Voilà. Donc UL de t هي moins E fois cosinus oméga 0 t. Or cosinus x نجم نكتبها هي sinus de x plus pi sur 2. Voilà, donc avec عملت donc cosinus de oméga 0 t اللي هي نعتبرها x هي sinus de x نتاعي اللي هو oméga 0 fois t plus pi sur 2. Voilà, donc au final l'UL de t نجم نكتبها هي moins e fois sinus oméga 0 t plus pi sur 2. معناها بلغة أخرى هي عكس التنسيون au banc du condensateur. Regardez, هذه la tension au banc du condensateur. Donc E fois sinus oméga 0 t plus pi sur 2. لهنا la tension au banc de la bobine هي moins E fois sinus oméga 0 t plus pi sur 2. Donc إذا كانت tension تاع الكوندنساتور elle est comme ça. Voilà comme ça. تبدأ من الماكس وتبدأ تعمل في des oscillations. Tension تاع البوبين باش تلقاها تبدأ من moins E. Regardez. Moins E fois voilà sinus oméga 0 t plus pi sur 2. Donc تعمل exactement عكس الكوندنساتور. هذا نجم نشوفوه من loi des mailles. C'est pas parce que loi des mailles هي UC plus UL égale 0. معناها UL c'est toujours égal à moins UC. Donc c'est logique أني j'obtiens quelque chose comme ça. Donc ces deux tensions سميوهم deux tensions en opposition de phase. OK? فما هذه l'expression هذه نجم نكتبوها autrement parce que نعرفوا عندنا une formule mathématique تقول لي اللي moins sinus de x معناها إذا كان عندي moins sinus de quelque chose راه نكتبها نجم نكتبها sinus de ce quelque chose plus pi. OK donc لهنا هذه نجم نكتبها في عوض moins sinus quelque chose نكتبها e fois sinus quelque chose نتاعي هو هذا الكل oméga 0 t plus pi sur 2 ونزيدها pi. OK or pi sur 2 plus pi هي شكون هي 3 pi sur 2 اللي هي moins pi sur 2. donc نجم نكتبها c'est égal e fois sinus oméga 0 t moins pi sur 2 وهذه هي تعطيني le même résultat que ça. donc en gros كي تبدا عندي phase initiale moins pi sur 2 يبدا من مين ويبدا يطلع ويعمل في des oscillations comme ça. OK donc هذوما les différentes solutions des équations différentielles. donc اليوم شفنا les solutions عملنا معناها mathématiquement comment les calculer. لازمكم توليو très à l'aise en fait dans ce calcul hein. c'est ما فماش معناها exception. لازمكم تولوا تنجموا تعملوا les équations هذوما sans aucune difficulté. اذا كان تشوفوا روحك مازلت عندك une difficulté
لازمك تعاود حتى كش تولي تري اليز. علاش؟ خاطر باش نخدموا بهم في الديبول ال سي وباش نخدموا بهم في الفورسي électrique وباش نخدموا بهم voilà في la suite du programme Z. Donc là vraiment à partir de maintenant le signal sinusoïdal, la dérivation هذيا tout ça en fait les formules نساو نفهم x plus pi sur 2 égale machin tout ça. Donc لازمكم توليوا à l'aise avec toutes ces formules là. علاش؟ خاطر باش نسحقوهم d'ici jusqu'à la fin de l'année. اذا كان مش تفهمهم اليوم باش تبقى en difficulté من هنا حتى كش لاخر العام. Donc je vous conseille ترجعوا للفيديو اللي عملتها على السينيال سينوزويدال. سي تري امبورطون باش تلقاو فيه بليزيور استوس اللي هي باش تحكم برشا en fait d'ici la fin de l'année. وترجعوا en fait les formules trigonométriques في المات تقراوهم. كان حاجتكم كان نسيتوهم وما تعرفوش شنو لي فورمول لازمكم تحفظوهم en fait باش تكونوا à l'aise dans vos cours de physique. قولوا لي خلوا لي un petit commentaire تو نعمل لكم une petite vidéo على voilà les formules trigonométriques اللازمين. Ok, voilà, merci beaucoup de votre attention et au revoir.